Hello guys, good morning, mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Guys, magluluto tayo ng ah, popochero. Version ko yun. Samahan niyo ako sa pagluto guys. Tara. So guys, tagay tayo ng mantika guys. So guys, gisa muna natin guys yung saging. Guys, iahon na muna natin guys. Itabi mo natin. Doon natin guys. Kamote guys. Guys, ahon muna natin to. Guys, sunod natin yung karne guys. Gisa mo din natin. Oh. Lagyan mo natin ng sibuyas. Yan. Lagyan natin yung bawang. Guys, lagyan natin kamatis. Yan guys, sangkot sa muna natin siya. Yan guys, lagyan natin siya guys ng tomato paste. Hindi siya tomato sauce. Tomato paste na lang muna ilagay kasi mas maasim yun. Natin tubig para lumambot yung ating karne. Yan guys, kailangan muna natin palambutin guys yung karne. So lagyan natin siya guys ng paminta. Lagyan natin siya ng pork cubes para madagdagan yung lasa natin guys. Yan. Tapos lagyan natin siya guys ng patis. Yan. Dagdagan na lang natin mamaya kung kulang yung kanyang alat. Guys, takpan muna natin guys. Hintayin natin kumulo. Yung baboy palambutin natin. Ayan guys, buksan natin guys. Yung ating pangrekado guys. Sitaw guys, wala namang. Tapos guys, lagay na rin natin tong kamote, tsaka yung saging. Ayan guys, sunod natin yung pork and beans. Ayan guys, takpan mo natin guys. So guys, lagyan mo natin guys ng timplan mo natin ng magic syrup guys. Tapos lagyan natin siya guys ng asukal. Takpan natin ulit guys. Palambutin mo natin yung gulay. So guys, buksan natin ulit guys. Yan. So ilagay na natin guys yung ating repolyo. Yan.
So, takpan ulit natin guys. Ayun na, buksan na natin. Yan. Guys, pwede na to.